자, 창세기 3장 이후로 인간은 영적으로 무지해졌습니다. After Genesis chapter 3, man became ignorant about the spiritual things. Jadi setelah manusia jatuh dalam peristiwa kejadian pasal 3, manusia tidak mengenal lagi hal-hal rohani. 영안이 어두워져 버리니까 육안만 막 보고 그걸로만 살아가요. Spiritual eyes darkened because of this. Only with the physical eyes they are living. Jadi mata rohani mereka telah tertutup kegelapan dan mereka hanya melihat dengan mata jasmani mereka saja. 지옥 배경에 있다 보니까 실제 이 하나님과 또 하나님 세계가 미지하는 겁니다. They are living in the background of hell. Because of this, even they cannot believe the word of God and God also. Karena mereka hidup dalam latar belakang neraka sehingga mereka tidak mempercayai tentang karya Allah dan tidak percaya tentang keberadaan Allah. 그러니 하나님을 바라볼 수 없는 상태가 되고 So they cannot look forward God. Dan dia tidak bisa lagi mengenal dunia rohani. 영적인 건 전혀 못 누리고 오직 딱 육신 이것만 집착해서 사는 거예요. They cannot enjoy the spiritual things. They just stick to the physical things and they stick to the word and live. Jadi dia tidak dapat menikmati lagi dunia rohani. Mereka telah dibutakan tentang dunia rohani. Mereka hanya berfokus tentang dunia jasmani saja. 그래서 구원받아도 이런 걸로 너무 각인뿌리 쳐야 되기 때문에 안 돼요. 예배도 안 되고 기도도 안 되고 실제로 영적인 걸 누리면 안 됩니다. Even they are saved, but because they are imprinted, root and naturalized with the old stuffs. Because of this, even the worship couldn't take place that much well. Walaupun mereka telah diselamatkan, tetapi karena mereka mempunyai apa yang tertanam, terukir dan menjadi natur itu dengan hal-hal lama, sehingga ibadah dan doa mereka itu tidak terjadi dalam kehidupannya. 내 백성이 지식이 없으면 뭐한다. So the Bible tells us, my people are perishing because of a lack of knowledge. Jadi kalau kita lihat di dalam Hosea 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. 이 지식은 여러분이 공부만 하는 게 아니고 영적 지식이 없으면. Okay. It says about your, the worldly knowledge, but it says about the spiritual knowledge. Jadi ini dikatakan bukan hanya penyangkalan saja, tapi ini penyangkalan akan dunia rohani. 그래서 여호와를 알되 힘써 알아라고. So the Bible tells us like this: let us acknowledge the Lord. Let us press on to acknowledge Him. Jadi kalau kita lihat dalam Hosea 6 ayat 3 dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. 우리가 모르니까 하나님은 알게 만들기 위해서 말씀을 주시고요. We do not know about the spiritual things, so God gave us the word for us to know about that. Karena kita tidak mengetahui dunia rohani sehingga Allah memberikan firman-Nya kepada kita untuk kita mengetahuinya. 성경 하나님 말씀에 있는데도 안 믿어요. Even there are the words in the Bible, but people do not believe that. Maka ada firman tercatat dalam Alkitab, tetapi manusia tetap saja tidak mempercayainya. 그만큼 인간은 영적으로 완전히 무지하고 무능하게 됩니다. That much man became ignorant about the spiritual things, and also they became lethargy spiritually. Ini
manusia melakukan penyangkalan akan dunia rohani sehingga manusia ini menjadi buta akan dunia rohani. 복음이 약한 힘이 되니까 교회 가도 종교생활 가지 복음 아닙니다. Even this gospel is weakened because of this. Even people attend the church, but they just live the religious life. Karena Injil ini sudah menjadi lemah, mereka hanya menghadiri gereja, tetapi mereka hanya melakukan kehidupan beragama saja. 자, 그래서 여러분이 성경이 우리에게 가르치는 영적 이 지식을 가져야 돼요. So we should have the spiritual knowledge the Bible teaches us. Jadi kita harus mempunyai pengetahuan rohani yang Alkitab telah ajarkan kepada kita. 자, 제일 먼저 여러분이 영적 세계를 알아야 돼요. At first, you should know the spiritual word. Pertama-tama kita harus mengetahui dunia rohani. 왜냐하면 성경 이렇게 말하세요. 창세전 세계. Why? The Bible tells us the word before creation. Alkitab telah mengajarkan kepada kita dunia sebelum penciptaan. 하나님이 모든 것 없는 창조했는데 성경은 창세전 세계에 있다고. Okay, there is a nothing, but there's nothing before the creation, but God said, the Bible tells us there is the word before the creation. Kan sebelum penciptaan pun itu tidak ada apa-apa, tetapi yang Alkitab ajarkan kepada kita yaitu ada dunia sebelum penciptaan. 창세전에 뭐가 있겠어요? 아무것도 없는데 창조했는데 하나님의 세계죠. Okay, from nothing God created things. Then before the creation, what was it? It is the word of God, the eternity. Jadi Allah menciptakan dari yang tidak ada, dan sebelum penciptakan apa yang ada yaitu dunia Allah. 이걸 영원이라고 합니다. Okay, the word of God, we call it eternity. Dan dunia Allah ini kita sebut sebagai kekekalan. 하나님은 뭐 스스로 있는 분이 이거 만드는 분이 아닙니다. Okay. God is the one who exists for himself. He was not made by something or by anyone. Allah sudah ada karena dirinya sendiri, karena Allah bukan ada karena penciptaan atau karena seseorang. 성경대로 성경만큼 알아야 돼요. So we should know about this according to the Bible and as much as the Bible tells us. Jadi kita harus mengetahui ini sesuai dengan Alkitab dan sesuai dengan Alkitab yang telah ajarkan. 그럼 보세요. 우리는 성경 태초에 하나님이 천지를 창조하셨다. Okay, the Bible tells us in the beginning God created heaven and earth. Seperti yang Alkitab telah ajarkan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. 분명히 시작이 있는 거 아닙니까? 태초에 창조를 하셨다니까. Okay, in the beginning God created. Pada mulanya Allah menciptakan. 그리고 반드시 이 세상은 종말이 있다고. Then this word has the beginning and surely it has the end. Dan awal, karena dunia ini sudah ada awal sehingga ada akhir. 그래서 우리가 사는 세상은 이렇게 시작도 있고 끝이기 때문에 과거도 있고 현재도 있고 미래도 있고. Okay, there's the beginning and the end in the world we are living. So we have past, present, and future also. Karena dunia yang kita tinggal ini ada awalnya dan ada akhirnya, sehingga dunia ini ada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. 그래서 성경에는 위가 있고 아래. So the Bible tells us there is the above word and below word. Dan Alkitab ajarkan kepada kita bahwa ada dunia atas dan dunia bawah. 자, 요한복음 3장 31절에 보면 When you see John 3:36 says,
Dan kalau kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 36, 뭐라고 되어 있습니까? 위로부터 오시는 만물 위에 계시고 땅에서 나뉘는 땅에 속하여 땅에 속한 것은 말하니라. 하늘로부터 오시는 만물 위에 계시나니. 그렇죠. 3장 31절. Okay, verse 31, it says, the one who comes from above is above all. The one who is from the earth belongs to the earth and speaks as one from the earth. The one who comes from heaven is above all. jadi kalau kita lihat ke ayat di 31, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya, Keriga. siapa yang berasal dari bumi termasuk pada Are. bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi, siapa yang datang dari sorga dia adalah di atas segalanya. 예수님은 위에서 왔다 했고. But Jesus said he came from above. Yesus berkata ia berasal dari atas. 여기는 만물 아니라고 해요. Here below is inside all things. Dan di bawah ini di dalam segala hal. 이걸 보고 땅이다. We call this earth. Dan kita sebut ini sebagai bumi. 우리 이걸 세상이라고 해요. We call this the world. Dan The kita current sebut ini word. sebagai dunia yang telah jatuh. 그러니까 위란 말은 만물 위다 그 말이에요. Here above means above all things. Di atas di sini artinya di atas segala hal. 여기를 땅이라 하면 여기는 하늘입니다. This below is earth, then this above is heaven. Kalau dunia bawah adalah bumi, maka dunia atas adalah surga. 자, 이렇게 성경은 우리가 모르고 있는 우리가 볼 수 없는 그렇잖아요. 안 가르치면 그냥 없는 것을 사는 하나님 영의 세계. Like this, the Bible tells us the word we cannot see and we do not know. If the Bible didn't teach us, then we will not know about this. We wouldn't know about this. Jadi kalau Alkitab tidak mengajarkan ini kepada kita, maka kita tidak akan pernah mengetahui tentang dua dunia ini. 왜냐 우리는 이런 시간이 시작 끝이 있는 이 세상에 태어나서 살다 보니까 이 초월한 세상을 보는 거예요. Why we are living on this earth, which is the beginning and the end. So we do not know about the transcending world. Karena kita hidup di dalam dunia yang di bawah ini, yang ada masa awal dan masa akhirnya, sehingga kita tidak pernah mengetahui tentang dunia yang transenden yang di atas itu. 그걸 알 수 있도록 영적인 존재, 영혼이 있는데도 타락해 놓으니까 알 수. Even though originally we are created to know this transcending world, but man corrupted because of this. Even we do not know. Sebenarnya pada mulanya manusia diciptakan untuk mengetahui dunia transenden dan dunia atas ini, tetapi manusia telah jatuh sehingga tidak mengetahui hal-hal atau dunia 그래. rohani lagi. 성경이 맞아. 너희의 허물을 가지고 죽었던 너희를 살 수 있다. 이렇게. So the Bible tells us, you were dead in your transgressions and sins. Karena di Alkitab dikatakan kamu telah mati oleh karena pelanggaran dan dosamu. 우리가 뭐 언제 죽었다도 살아났습니다. When did we die and when did we raise up to life again? Kapan kita telah mati dan kita telah dihidupkan kembali atau bangkit? 영이 죽었단 말이에요. It means, our spirit was dead. Artinya secara rohani kita telah mati. 영이 죽어보니까 영적인 전혀 감각도 없고 그렇죠? 영 죽은 시체 만져보세요. 감각이 없더가 문제도 안 그렇죠? 영적 기능이 전혀 안 돼요. Our spirit are dead because of this. It didn't have any sense and not knowing about the spiritual things. If the dead body cannot sense anything. Karena roh kita telah mati, jadi secara rohani kita telah mati. Karena itu kita tidak mengetahui lagi hal-hal rohani, dunia rohani dengan tubuh yang telah mati itu. 그리고 여러분 불신자가 똑같은 인간 모양도 있고 똑같이 살아있는 것 같은데 성경 말에 죽었다. 너희 허물과 죄 죽었다.
So when you see the non-believers, even they are, it looked they are living and they are alive, but the Bible tells us, they are dead. Jadi kalau kita lihat dalam Alkitab, eh, orang-orang yang tidak percaya ini mereka dapat hidup, makan dan lain sebagainya. Tapi apa yang dikatakan Alkitab, mereka itu telah mati secara rohani. 그렇죠. 그러니까 똑같은 살아있는 가인데 영적으로 죽었기 때문에 영적은 전혀 무지하게 돼요. The same alive man, but spiritually, non-believers are dead, so they do not know about the spiritual things. Jadi secara jasmani mereka hidup, tapi secara rohani, roh mereka telah mati. Karena itu mereka tidak mengetahui tentang dunia rohani. 그러니까 그 사람들이 하나님 말하면 에이, 하나님 어디 있어 이럽니다. 하나님 봤냐? So if we say about God, then the non-believers say, okay, have you ever seen God? Oh, there's no God. Jadi kalau kita mengatakan tentang Allah kepada mereka, orang yang tidak percaya, mereka akan menjawab, oh, apakah kamu pernah melihat Allah? Kan tidak. 하나님 믿는다 이러면 그 사람보다 아주 어리석거든요. 얼마나 뭐지? 하나님을 믿고 하냐? 하나님 무시하고 이런 믿음. To the non-believers, the believer looked very fool. Why? Okay, if the believer said he believed in God, then it looked very dull to him. It is very foolish to him. Jadi orang-orang tidak percaya ini mereka menganggap ketika orang yang percaya, oh aku percaya kepada Tuhan, kepada Allah, mereka itu seperti mereka mempercayai hal-hal bodoh yang tidak masuk akal. 그러니까 그 사람 불신이 알 수 요밖에 없어요. So the 피조된 세상, 하나님 만든 창조된 이 세상 것만 알 수. the word which the non-believer can know is this created word only. Orang yang tidak percaya yang dapat mereka ketahui tentang dunia hanya dunia yang telah jatuh ini. 그렇죠. 이 사람들도 똑똑하면 어느 정도 아냐면 안 보이는 정신세계도 알 수. Among the non-believers, they are very smart, and even they can know the invisible mental world. Dan orang di antara orang tidak percaya ini adalah orang-orang yang pintar dan mereka juga dapat memahami dunia yang tak terlihat, yaitu dunia mental. 그것도 하나님 만든 피조세계입니다. 그렇죠. Even the mental world is the created word God. Okay, it is the word God created. The mental world is also created by God. Walaupun dunia mental ini juga diciptakan oleh Allah. 또 막 굉장히 이게 영적으로 무지한데도 이 귀신 들리면 영적인 것도 알아요. 공중에서요 살아. Even they are spiritual ignorant, but if they are caught by the evil spirit, then they can know the spiritual things. Especially, they know the devil who holds the power of the devil, who holds the power of the air. Dan orang tidak percaya ini mereka menyangkal rohani, melakukan penyangkalan atas rohani, sehingga mereka tidak mengetahui tentang dunia rohani, hal-hal rohani, dan mereka tidak menyadari kalau mereka ditangkap oleh iblis, dan iblislah yang menjadi penguasa-penguasa angkasa. 여기는 아시다시피 여러분요 모든 게 시간이 제한받다 보니까 어디입니까? 어디 한계 있습니다. This earth is confined by time and space, so it has limitation. Dan dunia di bawah ini, dunia ini terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga dunia di bawah ini mempunyai keterbatasan. 이 안에 내재되어 있는 것로만 살아가야 돼. They can live with the immanent things inside here.
Dan mereka hidup di dalam dunia yang bawah ini dengan sumber daya yang imanen. 그러니까 뭐 시간이 되다 보니까 모든 시간에 야만 일시적인. And also, it is confined by the time, so it is temporary word. Karena ini dunia yang terbatas oleh waktu, sehingga ini kita sebut sebagai dunia sementara. 자, 뭘 모르냐면 요 위에 있는 세계를 모르는 거예요. No, people do not know this above word. Dan manusia mereka tidak mengetahui dunia 만물 seperti 위 ini. 그렇잖아요. 하늘 이게 모르는 거예요. People do not know this above all, the word above all and heaven. Mereka tidak mengetahui dunia atas yang di atas segalanya, yaitu surga. 여기는 초월한 세계. Okay. This above word is the transcending word. 무한하고 영원한 세계. Jadi dunia atas ini dunia yang transcendent. And it is a infinite word and eternal word. Dan ini adalah dunia yang tidak terbatas, tidak berkekurangan, dan adalah dunia kekal. 여기에 우리가 하나님이 계시다. 이런 거야. 하늘에 계신 우리 아버지요. 하나님. So? 천사들이 여기서 활동하고 있어요. Here above, God exists, our Father in heaven. And here there are angels. Jadi dunia atas ini di mana Allah berada, dikatakan Bapa kami yang di surga, berarti Allah berada, dan juga malaikat. 뭐 과학도 싹 발달되니까 잖아. 여기서 뭐 처음에는 제 밑바닥 보면다 1차, 2차, 3차 막 이렇게 차원, 3차원까지. 지금 막 4차원도 뭐 이렇게 얘기하고 해요. Even the science is developing, so people know the first dimension and second dimension and third dimension. Even now, they are reaching for the fourth dimension. Walaupun sains atau teknologi sekarang sedang berkembang, dan mereka mencoba mengetahui tentang dimensi 1, 2, dan 3. Sekarang mereka sedang mencari tentang 여러분 dimensi 점을 keempat. 보고 이거는 차원이 없어요. 점이가 무차원이에요. Okay, in the case of Chawan인데? that, there's no dimension, so zero dimension. 점을 연결하면 선이 됩니다. Okay, if you connect all the dots together, then it became a line. Jadi seperti titik ini dimensi 0 dan banyak titik-titik ini ketika digabungkan akan menjadi satu garis. 선만 하면 맨날 선 따라가면 왔다 갔다 보면 1차원. Okay, if we only know this, first dimension, they are only knows about the things on this line only. Jadi kalau tentang dimensi yang pertama, yaitu kita hanya mengetahui tentang garis ini. 지길만 왔다 갔다 하면 1차원인데 여기 다른 옆에 사람 만나면 면이 이루어져요. 그렇죠? But if this line meet with another line, then it became what? The side or the flat. Jadi kalau garis ini saling bertemu satu sama yang lain, ini akan membentuk sebuah 이러면 이게 gambar 2차원이 되는 거예요. kotak itu. 차원이 다잖아요. 이제 뭐 맨날 선박보다 이제 면도 이제 선을 여기 지금 면이 나와요. Then this side is what? The second dimension. Jadi bentuk ini yang kita disebut sebagai dimensi kedua. 여기다가 여기 뭡니까? 공간을 이용해서 이렇게 하면 기둥을 세우면 이게 집을 있어요. 그래서 입체가 없는 거예요. Okay, if the side meets another side and it became what? It became like a pillar, so it became what? 그래 이제 그잖아. 공간도 활용. So at the moment we can use the space. It became the three-dimensional solid. Jadi ketika bentuk ini berjumpa dengan bentuk yang lainnya, dan ini akan membentuk bangunan ruang. 이게 이제 시간 공간을 활용해서 3차원 세계가 이제
So, okay, using the time and space, we are living the third dimension. 그죠? 여기까지는 지금 과학이 하잖아. Okay, till this three dimension, the science revealed that. 아인슈타인은 이거 넘어서 4차원도 얘기하고. But 어, Einstein, 알겠지, 뭐. scientist Einstein, above this third dimension, he is talking about fourth dimension. 그리 Jadi karena teknologi ini sudah berkembang, mereka mengajarkan tentang dimensi 1, 2, 3, gambarannya seperti itu. Dan sekarang kita hidup dalam dimensi yang ketiga, dan di dimensi ketiga ini mereka mencoba untuk mempelajari dimensi yang keempat. 그러니까 뭐이 플라톤 같은 사람은 아리스토텔레스는 또 땅에 그 플라톤은 이상의 세계, Okay. 신기상학 초월한 걸 얘기하고 있어요. Aristotle, he focused on the earth itself, but Platon, he is talking about the heaven world. 자, 그 과학 공부하는 게 아니니까 문제는 이 하나님의 창세전 초월한 세계, 영원한 세계를 인간은 모르겠다. So, okay, it is not science class. So the point is, men do not know this above spiritual world. Jadi pendeta tidak akan memperpanjang lagi tentang sains ini atau teknologi ini. Dan intinya manusia ini tidak mengetahui dunia atas ini dan tentang faktanya dunia bawah yang telah jatuh. 그럼 여러분이 영적 세계를 안다면 영적 세계, 하나님의 세계, 거기 하나님을 섬기는 천사들이 있고 그렇잖아. Okay, if you know the spiritual world, then 뭐가 되니까 there's God and the 분명히 angels serving God. 영적 존재가 있는 거예요. And if you know the spiritual world, then surely you will know there is a spiritual beings. Jadi kalau kita bicara tentang dunia rohani, di sana ada malaikat yang melayani Allah. Dan kalau kita mengetahui tentang dunia rohani, pasti juga kita akan mengetahui tentang hal-hal rohani. 그래 이걸 보는 게 아니고 안 보이는데 왜 봅니까? 그렇잖아요. It is not the thing we see. Why? It is invisible. We cannot see it. Ini bukan hal-hal yang kita dapat lihat, tetapi ini adalah hal yang tak terlihat oleh mata kita. 우리가 이걸 보는 게 아니라 믿는다 한 거예요. So we say we do not see, Yeah. but we believe. Walaupun kita tidak melihatnya, tetapi kita percaya. 그래서 히브리서 11장 1절에 보면 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보지 못하는 것들의 증거다. So Hebrew 11:1 it says, faith is being sure of what we do not see and the evidence of what we do not hope for. Jadi kalau kita lihat dalam Ibrani 1 ayat 11 Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, 그러니까 이거는 믿음의 문제예요. 그렇잖아. So it is the issue of faith. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi ini adalah bukti dari iman kita. 자, 그래서 우리가 성경을 통해서 성경에 안 가르치면 우리가 알 수 없잖아요. 알 수 없는 인간이기 때문에 알 수 없는. Okay. If the Bible didn't teach us, then we do not know. We couldn't know this, but through the Bible, we could know there are spiritual beings. 자, 성경은 Tanpa Alkitab Sungguh ajarkan termasuk. kepada kita, kita tidak akan pernah mengetahui tentang hal-hal Sungguh rohani ini. 하나님이 태초에 하나님이 창조하셨어요. From the beginning, the Bible reveals that in the beginning, God created the heaven and earth. Jadi yang kedua ini tentang pribadi rohani. Jadi yang pertama dikatakan Alkitab yaitu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. 하나님이 계시다. God exists. Allah itu ada. 하나님이 존재하신다고 성경 말. Okay. The Bible tells us God exists.
Alkitab telah ajarkan kepada kita bahwa Allah itu ada. 그래서 어리석은 자는 그 마음에 이르되 하나님이 없다. So the Bible tells us the foolish says there is no God in his heart. Dan inilah yang dikatakan Alkitab kepada kita dalam Mazmur 14 ayat yang pertama, dikatakan orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. 가장 어리석은 인간이 하나님이 없다고 하는 인간이 제일 어리석다고. The most foolish one, man, is the one who says there is no God. Jadi yang dikatakan bahwa orang bebal itu berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Jadi siapakah orang bebal itu yang menyangkal keberadaan Allah? 근데 세상은 거꾸로요. 하나님이 없다고 하는 사람이 똑똑하고 하나님이 있다는 사람이 어리석으니까 말이죠. But this word is contrary. People who says there is no God, they looked very smart. But those who say there is God, they looked very foolish. Tapi di dunia yang sementara ini, mereka yang menyangkal tentang keberadaan Allah atau Tuhan, itu mereka nampak pintar, dan orang yang percaya kepada Allah itu mereka nampak terlihat bodoh. 그리고 뭐 공부를 많이 할수록 하나님 없다고. The more they study, the more they say there's no God. Semakin dia belajar, semakin ia menyangkal bahwa Tuhan itu tidak ada. 하나님 없다고 말하는 사람이 아주 똑똑한 사람이고 하나님 있다는 사람은 아주 수준 낮은 사람이에요. The one who says there is no God looked very smart. The one who says there is God looked, very foolish. Jadi mereka yang menyangkal keberadaan Tuhan itu di dalam dunia ini mereka nampak pintar. Tetapi mereka yang mengakui keberadaan Allah itu nampak seperti orang bodoh. 희한한 세상이. It is very strange word. 안 그래? Inilah dunia yang aneh. 원숭이가 사람 됐다. 굉장히 똑똑한 거요. 그런데 하나님이 사람을 창조했다. 아주 어리석은 이렇게 생각. 이게 세상이래. If he says, okay, the monkey became a man, oh, he is very smart man. But if he says, oh, God created man, then that person is very foolish one. Jadi ketika kita menyatakan bahwa monyet itu akan berevolusi menjadi manusia, oh kita dikatakan pintar. Tetapi ketika kita berkata bahwa Allah menciptakan manusia, kita dikatakan bodoh. 여러분 안 그랬으면 나는 그 보면 인간도 뭔 소리야 사람이 저렇게 믿는 그 지희라고 그거 가지고 막 논문 쓰고 박사학위 받는 거 보면 야 참 진짜 말이지 저거 가치 없는 인간이 안 그래요. 이거 얼마나 어리석이야. Even 무시해, 그냥 they believe monkey became a man, and with this even they write the thesis and they receive the doctor's degree. Wow, it is total nonsense. Dan mereka percaya kepada monyet berevolusi menjadi manusia, yang menyatakan itu padahal gelarnya dokter atau PhD. Nah, ini sebenarnya tidak masuk akal kan? 반드시 그 계신 것과 그가 자기를 찾아 상 주심을 믿어야지니라. The one who comes before God surely should know that. Surely he should believe there is God, and He is the one who gives the rewards who seek for Him. Dan kita yang berdiri di hadapan Allah, kita harus dengan yakin percaya bahwa Allah itu ada, dan Allah akan memberikan segalanya kepada seseorang yang mencari Dia. 그래서 호세아 6장 3절 보면 그러므로 우리가 여호와를 알자 힘써 여호와를 알자. Because of this, Hosea 6:3 it says, "Let's acknowledge God, and with all our strength, let's acknowledge God." Jadi inilah yang dikatakan dalam Hosea 6 ayat 3, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti. 하나님을 어떻게 알아야 되겠습니까? In what kind of way we should know God? Cara seperti apa kita harus mengetahui Allah? 알 수 있도록 말씀이기 때문에 말씀으로 알면 되는데 여러분이
이렇게 알아야 돼. God gave us the word for us to know God through the word. So 하나님은 Jadi 영으로 Allah telah 전자. memberikan firman-Nya kita melalui Alkitab dan untuk mengetahui Allah John 4:24 it says God is spirit. dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan Allah itu roh. 하나님은 영이에요. 다른 형체도 없고 그렇잖아. God is spirit. 야고보는 그림자도 없고. There's no shape or there's no shade. Jadi Allah karena Allah itu roh, Allah tidak mempunyai bentuk 하나님이 영으로 ataupun 존재해요. wujud. God exists as a spirit. Allah itu beradaannya yaitu dia 자, roh. 영으로 존재한다. 이럴 때는 단지 안 보인다. 이렇게만 하면 그거는 아는 게 아니에요. 그렇죠? He exists as a spirit, and then it is not all about this. Dan Allah itu adalah roh, keberadaannya itu bentuknya roh. 하나님이 영이시다. 이럴 때는 하나님은 안 계신 곳이 없다. Okay. When we say God is spirit, it means He exists everywhere. Dan ketika kita berkata Allah itu roh, artinya apa? Allah itu berada di mana saja. 왜냐하면 하나님은 영이기 때문에 시간 공간에 제한받지 않아요. Why? He is a spirit, 제한이 so He cannot be confined by the time and space. Dan karena Allah itu roh, maka dia tidak terbatas ruang dan waktu. 하나님은 영원하신 분이기 때문에 시간하고 상관없어요. He is eternal being, so He has nothing to do with the time. Dan karena dia itu makhluk kekal, 무소부지의 무소부지 무소불능. He is omnipresent, He is omnipotent and omniscient. karena itu dia disebut sebagai omnipresent, omniscient, dan omnipotent. 자, 그런데 하나님은 영이시다. 근데 문제는 하나님이라 할 때에 사람들이 하나님이란 말을 많이 씁니다. 하나님. Okay, people use the word God much. Jadi manusia membuat kata-kata Allah ini dari 영어로 뭐 berbagai macam. 이러면 모든 신은 다 가시. Okay, in English we say God at the time. It says about every kinds of gods, every kinds of God. There are every Jadi- kind of God. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu kita sebut sebagai God, tapi kan ada begitu banyak macam God. 우리는 그런 하나님 믿는 게 아닙니다. But we do not believe those kind of gods. 그래서 Tapi kita tidak mempercayai Allah-Allah yang lain. 무당도 천신이 최고신이라고 했고요. Even the shaman believes, the God in heaven is the greatest God. Kan dukun pun percaya bahwa Allah di surga itu adalah Allah yang luar biasa, yang paling luar biasa. 아 이거 보살인데 천신 보살이래. 우리 내가 천신이 그 바로 내 몸짓이다. So, okay, one shaman said, I'm the a shaman of a what? 그게 I'm a shaman, God in the how could I say the paradise. So, because the God in the paradise, He is in me. The shaman says like that. Jadi ada dukun yang berkata bahwa aku itu adalah dukun Allah. Kenapa? Karena dalam paradise atau surga, Allah yang dalam paradise atau di surga itu, dia ada dalam diri saya. 그래서 성경 하나님이 자신 이름을 우리가 Because of this, God Himself revealed His name through the Bible. Karena itu Allah dirinya sendiri menulis namanya dalam Alkitab. 모세가 하나님께 물었어요. 하나님 이름이 뭡니까? Okay, Moses asked God's name to God.
Musa bertanya nama Allah kepada Allah. 하나님이 이렇게 말해요. 나는 스스로 있는 자라고. God gave the answer, I'm who I am. 예? Kemudian Allah menjawab, aku adalah aku. 스스로 있는 자. It means, 이 you know, 하나님을 말해요. I'm the one who exists for myself. Artinya aku ada karena diriku sendiri. 그러니까 뭐 누가 있게 있는 분이 아니다 그 말이야. 스스로 있는 거예요. It 스스로. means he was not made by, you know, someone or something. 그래서 예레미야 33장 2절에 나와 있죠. So Jeremiah 33 verse 2 it says, Jadi karena Allah itu ada karena dirinya sendiri, tidak diciptakan 일을 dengan siapa 행하는 dan oleh apa. Dan inilah 여호와, dikatakan 그것을 dalam 지어 Yeremia 성취하는 33 ayat 2. 그 이름을 여호와라는 자가 이같이노라. okay, it says, you know, the Lord who made the earth, who formed it and established it, the Lord is his name, he said. Dan Yeremia 33 ayat 2, Yahwa. beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Okay, that the Lord was the word for Jehovah. Dan nama Tuhan ini adalah Yehova. 자, 우리가 하나님 그냥 하나님이 아니라 여호와 하나님. Okay, so God we believe in is the God. His name is Jehovah 이 God. 하나님 믿는 거고. Jadi Allah yang kita percaya yaitu Allah dengan nama Yehova. 자, 이렇게 들어가면 하나님이 다릅니다. 막연한 하나님이에요. 그렇죠? 창세기 1장 7에 태초에 하나님이 천지를 창조하신 Okay. 창조주 하나님. Okay. Our God Jehovah is different from other gods. So Genesis 1:1, He is Creator God. Dan Allah kita, Allah Yehova ini berbeda dengan Allah-Allah yang lain. Dan dalam Kejadian 1:1 dia adalah Allah pencipta. 자, 창조주가 하나님 태초에 천지를 창조하셨다고 말합니다. Okay. 하나님, It says, 그렇죠. in the beginning, God created the heaven and earth. 천지와 Dan dalam Kejadian 1:1 dikatakan pada 만물을 mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. He created the heaven and earth and all the creation. Allah menciptakan langit dan bumi atau surga dan bumi dan ciptaan-ciptaan lainnya. 골로새 1장 12절 보니까 보이는 거 안 보이는 거 다 창조해. Okay. Colossians 1:16 it says he created visible and invisible things. All things were created by him. Dan kalau kita lihat dalam Kolose 1 ayat 16 dikatakan ia menciptakan yang kelihatan maupun tidak kelihatan. 하나님 만든 피조물 가운데 안 보이는 것도 있습니다. 그렇죠? Among the creations God created, there are some invisible things. Dan di antara ciptaan Allah itu ada ciptaan yang tak terlihat. 여러분 공기 안 보이잖아. You know, the air you cannot see, right? Nah, udara kita tidak dapat melihatnya. 시간 이것도 안 보여요. 그렇죠? Even time you cannot see. Dan waktu pun kita tidak dapat melihatnya. 여러분 인간의 영혼도 하나님 만든. Even, you know, the soul, the spirit of man were created by God 안 also. 보이고 정신 Wah, juga nyawa manusia itu juga diciptakan oleh Allah. It is invisible. And also the mental part is invisible. Dan itu juga tidak kelihatan. Dan 하나님이 juga tentang 만들었다. mental, bagian mental juga 말은 tidak 창조인데 kelihatan. 창조란 말은 무에서 유를 만든. Okay, the creation it means what? It was made. Things are made from nothing. Penciptaan ini artinya apa? Dibuat dari yang tidak ada. 어떻게 하나님께 아무것도 없는데 있게 하셨느냐? Okay, from nothing, how can He made things exist? Jadi bagaimana kita menciptakan 하나님이 dari 전능하시니까 tidak ada menjadi 하셨는데 ada. 하나님이 그냥 하면 되는데 뭐라 그러냐? 말씀을 창조했다. God is almighty, so He can do it, and even He created everything with His word.
Karena Allah ini Allah yang pencipta, sehingga dia dapat melakukan apapun. Dia dapat menciptakan melalui firman-Nya. 그래서 하나님 가라사대 빛이 있어라. 빛이 온다고 그렇게. So when God said, "Let there be light," and there was light. 너무 시간이 많이 걸려요. 통역이 이중 통역되고 Because of double interpretation, it takes long time. 답답한데 분량은 많고요. 그냥 갈락하기가. 자, 여러분이 여기서 하나 지금 하는 게 중요한 거예요. 중요한데 하나님은 성삼위 일체의 하나님이죠. Okay, now I will explain about the Trinity God. It is very important. Dan pendeta akan menjelaskan yaitu tentang Allah Tritunggal. 자, Ini adalah bagian yang penting. 이게 왜 무슨 말이냐? 창세기 1장 20절 보세요. Okay, look at Genesis 하나님이 1:26. God said like this. 우리가 우리의 형상에 따라 사람을 만들자. Let us make man in our image. Jadi 그러니까 kalau kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, Ibu, marilah ulilah. kita buat manusia itu menurut gambar kita. Here it says us and our. Di sini ada kata kita. 그래서 여러분이 우리가 믿는 것은 하나님은 성삼위 하나님. So the God we believe in is the Trinity God. Jadi Allah yang kita percaya atau yang kita imani yaitu Allah Tritunggal. 그러면 이걸 어떻게 우리가 Then how can we understand this? Dan bagaimana caranya kita memahami ini? 하나님은 분명히 성삼위란 말은 여러분이 아는 성부, 성자, 성령 Trinity 이 God, 삼위거든요. it means, Trinity God has God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Dan Allah Tritunggal di sini maksudnya adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. 셋인데 분명히 셋이잖아요. 다른 독립된 기적이 셋인데 그런데 하나라 하는 거예요. Okay. Each is the individual person, but surely it says they are one. Jadi mereka ini pribadi yang berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya atau substansinya itu adalah satu. 자, 여기서 여러분이 좀 설명이 필요하죠. Here, we need some explanation. Jadi dari sini butuh sedikit penjelasan. 그냥 성삼위 하나님 이러면 좋은데 삼위 일체다. 삼위인데 일체다. Trinity God, it means that there are three persons and one God. Allah Tritunggal ini maksudnya apa ya? Itu tiga pribadi tapi satu Allah. 요걸 좀 여러분이 오늘 설명을 좀 드려야 돼요. 우리가 삼위일체를 이렇게 그림을 가지고 좀 설명해요. Okay, with the picture, we can explain the Trinity God. Jadi dengan gambar kita akan menjelaskan Allah Tritunggal. 성부, 성자, 성령. God the Father, and God the Son, and God the Holy Spirit. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. 다 다른 분이에요. So each are different in the different persons. 독립된 인격체입니다. Okay, each of them is independent beings, 그렇죠. persons. Jadi mereka ini adalah pribadi yang berbeda-beda. Mereka adalah sendiri-sendiri ya. 이러면 분명히 셋이잖아요. 셋이. Surely there are three persons. Dan dengan pasti itu adalah tiga 셋인데 pribadi. 하나라 이러거든요. But they are one. 그 하나라는 걸 의미합니다. Tapi mereka adalah satu. 이 세 분이 본체가 하나님으로서 동일하다. The three persons are the same as essence God.
Dan tiga pribadi ini mempunyai satu esensi yang sama atau substansinya, yaitu Allah. 그 여러 개 그리면 조금 이해가 됐어요. 분명히 삼인데 본체가 하나님으로 동일하니까 일체다. Surely there are three persons, but the substance, it is one God. Mereka ini tiga pribadi, tapi substansinya 그래서- mereka adalah satu, yaitu Allah. 삼일체 세 가지 명제로 표현합니다. So we can express this Trinity as a three propositions. 하나님은 Dan 삼위시다. kita menjelaskan Tritunggal Allah ini dengan tiga 그래서 posisi. 하나님은 3%. Okay, God has three persons. Allah ini adalah tiga pribadi. 그런데 삼이니까 성부, 성자, 성령 삼이다 이 말이야. 그런데 각 위는 하나님으로서 동일하다. Okay, three persons. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Each person is the same as God. Jadi Allah Tritunggal ini, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus ini mempunyai pribadi, tiga pribadi, tapi padanya mereka adalah satu Allah. 자, 그 여기 선미잖아요. 성삼위의 성부성이한데 각 위는 본체가 하나면서 동일하다 그 말이에요. Okay, this God has three persons, and each person is the same as one God. 그래서 하나님은 한 분이시다. Okay, three persons are the same as God. So, number three, God is one. Jadi setiap pribadi ini mereka adalah sama, yaitu sebagai Allah. Jadi karena dari itu kita sebut bahwa Allah ini adalah satu. 자, 요걸 보고 삼위일체. Okay, we call this a Trinity God. Three persons, one God. Ya, kita sebut sebagai Allah Tritunggal, tiga pribadi, satu Allah. 자, 그러면 뭐 잘 이해가 안 돼도 우리 이렇게 믿는 거죠. Okay, even though you cannot understand it well, but we should believe as the Bible tells us. Walaupun kita tidak dapat memahaminya, tetapi inilah yang diajarkan Alkitab kepada kita, dan kita lakukan hanyalah harus percaya. 자, 그러면 어떻게 하나님이 이렇게 삼위일체로 존재할 수 있겠냐? Then how can God exist as a three persons and one God? Bagaimana 그래서 keberadaan Allah dengan tiga pribadi tetapi satu Allah? 자, 지금 한 설명이 잘 들어봐요. So now listen very carefully. 성경은 아버지와 아들의 관계로 이 존재 방식을 설명해요. 하나님은. The Bible explains the existence way of God with the relationship with the Father and the Son. Jadi Alkitab itu mengajarkan kita eksistensi Allah Tritunggal ini melalui hubungan Bapa dan Anak. 아버지와 아들의 관계. Okay. The relationship between God the Father and God the Son. Hubungan Allah Bapa dengan Allah Anak. 자, 성경 말씀을 생각할게요. Okay, with the word I will explain. Nah, dengan ayat firman Tuhan, 자, pendeta 요한복음 akan 1장 1절에 보면 menjelaskannya. 태초에 말씀 계시나 이 말씀이 하나님과 함께 계신 이 말씀은 곧 하나님이시라. John 1:1, it says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Jadi kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya ialah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman 말씀이 itu adalah Allah. 계시는데 이 말씀이 하나님과 함께 계시고 또 이 말씀이고 또 하나님이라 이렇게 돼 있어요. There was Word, the Word was with God, and the Word was God, it says.
Jadi katakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan 이제도 firman itu 보면 adalah Allah. 그는 말씀이잖아요. 태초에 하나님과 함께 계셨다. 이렇게. In verse 2, he was with God in the beginning. Here he is the word. Dan di ayat yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. 그러면 이 말씀이 하나님과 또 다른데 또 이 말씀도 하나님이라 이런데 그 함께 있었다. Okay, the word is not okay. The word is different, but it says the word was God at the same time. Jadi ini dikatakan The word Firman. was with God, and at the same time it says the word was God. firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. 자, 이 말씀에 대한 언어가 헬라어 언어가 로고스예요. 로고스. Okay. The original word of this word is logos. Jadi bahasa aslinya yaitu logos. 자, 14절 보면 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. Verse 14, it said, the word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only who came from the Father, full of grace and truth. Dan di ayatnya yang ke-14 firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. 자, 말씀이 육신되 우리 가운데 거한 분이 누구예요? Okay. Who is the one who became flesh and made his dwelling among us? Siapa itu yang menjadi manusia dan berdiam di antara kita? 그렇죠. 예수 그리스도 아닙니까? Jesus Christ. Yesus Kristus. 그분이 하나님의 독생자라고 했어요. 아버지의 독생자. He is the one and only Son of God. Dia adalah anak tunggal Bapa. 아버지로부터 태어난 유일한 아들 그 말이잖아요. He is the only unique Son who was born from Father God. Dia adalah anak tunggal yang unik yang lahir dari Allah Bapa. 그럼 이제 알겠죠. Then, 하나님의 아들이다. then now you understand Jesus Christ, he is the Son of God. Dan sekarang kita telah memahami bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah. 이 아들이 태초부터 아버지와 함께 계셔. Okay, this Son existed with God from the beginning. Jadi anak ini sudah ada sejak semula Ya. berada dengan Bapa. 그럼 아버지와 아들이 함께 있었는데 아들도 하나님이다. 아버지 아들인데 어떻게 함께 있었냐 그 말이에요. Okay. 어떻게 함께하는 방법. The Son was with God, and how did they exist together? Jadi karena anak ini berada sama-sama dengan Bapa, bagaimana mereka bersama-sama? 18절에 보면 나와 있죠. 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지의 품 속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨다. Verse 18 it says, no one has ever seen God, but God, the one and only, who is at the Father's side, has made him known. 자, Tapi dalam ayat 18 dikatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. 이 아들 로고스가 성육신하기 전에 이미 아버지와 함께 계셨는데 아버지의 품 속에서 아버지와 함께 있었다. Okay. This logos exists before the incarnation. He was at the Father's side. Dan logos ini sudah ada sebelum inkarnasi, jadi berada di sisi Allah. 그럼 그림을 표현하면 이렇게 우리가 표현해 볼 수 있어요. 아버지 안에 아들이. So we can we can draw like this way in picture. Son is at the Father's side. Jadi kita gambarkan seperti ini. Anak yang lingkaran kecil itu berada di Allah Bapa, lingkaran besar. 근데 예수님께서 이렇게 말씀하셔요. 나와 아버지는 하나이라. Then Jesus said, John 10:30, I and the Father are one.
Dan dalam Yohanes 10 ayat 30 ini dikatakan Yesus aku dan Bapakku adalah satu. 나와 아버지는 둘이 아니고 하나라고. Okay. I and the Father are not two, but he said one. Dan ia katakan aku dan Bapakku bukan dua, tetapi yang ia katakan adalah satu. 우리가 아까 보니까 분명히 독립되어 있기 때문에 괜찮아? 두 분이에요. Surely, Father and Son are, how can I say, each individual person, each Dan, independent person. Allah anak dan Allah Bapa ini adalah pribadi yang berbeda-beda. 그러니까 한 분이라는 말은 아니고 둘인데 하나라. Yeah. Two persons, but it said they are one. Jadi pribadi yang berbeda ini mereka adalah satu. 아버지 품속에 있어서 아버지 함께 있었는데 그럼 어떻게 이렇게 두 분이 하나로 존재하세요? Okay. This son is at the father's side and with God the Father together. Then how did they exist? Jadi Allah anak ini berada di dalam Allah Bapa dan bagaimana caranya dia bersama-sama. 그래서 우리가 요한복음 14장 28절을 참조하세요. So we should reference John 14:28. Jadi kita lihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 28. 그래서 직접 말씀하시기를 아버지는 나보다 크시다 이런 말씀. Jesus himself said this, the Father is greater than I. 자, Dan katakan Bapakku lebih besar daripada aku. 와, 이게 무슨 말인가? What does that mean? Artinya apa? 본체 하나님과 동일하신데 뭐 크고 작고. By nature, okay, they are the same, but it says, okay, Father is greater than I. 여기 이제 아버지와 아들 관계가 나옵니다. Jadi maksudnya di sini kuasanya yaitu Allah Bapa lebih besar daripada anak. From here, the relationship between the Father and Son comes out. Dan dari sini hubungan antara Bapa dan anak muncul. 여기에 가장 삼위일체를 오래 연구하고 가장 많은 책을 쓴 어거스틴이 바로 이 부분을 설명해요. Who 아버지와 studied 아들의 about 관계를 말하는. Trinity the most, the Augustine, he explained that the relationship between Father and Son. Jadi si Agustin ini dia belajar tentang Tritunggal Allah. Jadi dia menjelaskan 자, 이 Tritunggal Allah. 말은 아버지는 권위상으로 상위권이고 아들은 하위권. Okay. 그래서 아들은 아버지의 철저히 복종해요. In authority, Father is higher. He has higher authority. The Son has lower authority. So the Son should thoroughly obey to the Father. Karena Allah Bapa ini mempunyai otoritas yang besar daripada anak ini, sehingga anak ini harus secara penuh dia taat, patuh kepada Allah. 자, 그런 성경 근거가 요한복음 14장 31절, So 15장 10절에 나와요. the foundation for this is John 14:31 and 15:10. Dan yang menjadi fondasi dari ini yaitu Yohanes pasal 14 ayat 31 dan Yohanes pasal 15 ayat 10. 그리고 예수님 뭐랍니까? 14장 35절 오직 내가 아버지를 사랑하는 것과 아버지께서 명하신 대로 행하는 것을 세상이 알게 하라미로라. Okay, verse 14:31. Would you? Dan di ayat yang ke-31 dikatakan, tetapi semua dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku telah melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. 자, 15장 10절을 보면 내가 아버지의 계명을 지켜 그의 사랑을 아내에 거하는 같이 너희도 내 계명을 지면 내 사랑을 거하리라. And when you see John 15:10, would you? Dan di 15 ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. 아버지의 명에 복종하고 계명을 지킨다. Okay, the Son obeys to Father's commands and kept it. Anak taat pada perintah Bapa. 그래서 빌립보서 2장 6절 8절 보면 잘 나와 있죠.
And so when you see Philippians 2, 6 through 8, it says about it well. Kalau kita lihat dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8 itu menjelaskannya lebih detail. 잘 압니까? 그는 근본 하나님 본체시나. Okay, he is a being in very nature God. 하나님이에요. 그렇죠? 본체가 하나님인데 하나님과 동등을 취하고 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종에 가시사 사랑하셨고 사람 모양 나타나 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하시고 곧 십자가에 죽으시고 죽기까지 복종하셨다. Would you read 6 through 8? Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosokkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. 죽기까지 복종. Okay, he obeyed to death. Akan dia taat sampai mati. 항상 하시는 말. 아버지 내 뜻대로 아버지 뜻대로. Every moment, Jesus said, okay, not by my will, but by your will. Dan setiap saat Yesus berkata, bukan dengan kehendakku melainkan kehendak Bapakku. 마지막 겟세마네 동산에서 십자가 이전에 기도하시면서 뭐랍니까? 할 수만 이 잔을 내게 옮겨달라. Before taking up the cross in Gethsemane, he prayed, okay, if possible, please remove this cup from me. Dan sebelum Yesus disalibkan, Yesus meminta seperti ini, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. 그러나 내 원대로 마시고 아버지의 뜻대로 하옵소서. But not by my will, but by your will, Father. 진짜. Melainkan bukan dengan kehendakku, melainkan kehendak 왜요? kehendakmu Bapa. 사랑하기 때문에. Thorough obedience. Why? Because he loved the Father. Dia taat secara penuh. Kenapa? Karena ia mengasihi Bapaknya. 그래서 아버지는 아들에게 사실은 아버지의 생명 아들이 줬고 또 아버지의 영광을 아들도 나타나게 하셨어요. So the Father, he gave his life to the Son, and he revealed his glory to his Son also. Dan Allah Bapa ini memberikan hidup kepada anak dan memberikan kemuliaannya kepada anak. 자, 여러분이 좀 이해가 되십니까? Okay, can you understand it well? 하나라. Apakah kalian memahami ini? 그렇죠. 둘인데 하나. Three persons. Okay, two persons, but one. 이게 삼위일체. Dua pribadi tetapi satu. 성령은 아버지의 영, 아들의 영. 절대 독자적 영이 아니에요. In the case of the Holy Spirit, it is the Spirit of the Father and the Spirit of the Son. Dan untuk Allah Roh Kudus, dia adalah roh dari Allah Bapa dan roh dari Allah Anak. So three persons, one God. Tiga pribadi tetapi satu Allah. 자, 요걸 이해를 하셔야 하나님의 인간 창조 비밀을 When you understand this at the time, you will understand the mystery of a man's creation by God. Ketika kita memahami ini, kita akan juga bisa memahami misteri rahasia penciptaan manusia oleh Allah. 자, 일단 여기까지만 설명하고 시간이 조금 오버됐네. 쉬었다가 30분 포럼인데 한 20분 포럼하고. Okay, time is a little over, so please have a 20 minutes forum time, and then at 12 in Korean time, okay, let's meet again. Jadi kita akan berforum selama 20 menit dan kita akan kembali pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah atau waktu Manado dan pukul 10 waktu Indonesia Barat. 제가 포럼 주제 올렸는데 내가 알고 있는 하나님과 내가 믿어야 할 하나님. Okay, I will give you the forum topic. The forum topic is,
the God I know and the God I should believe in. Please. Jadi topik forumnya yang pertama, Allah yang saya pahami selama ini dan Allah yang harus saya percayai atau imani. Yang ke satu aja dulu.